gikan sa nagingapin niyang grasya, kitang tanan, ihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Kanang walay puas nga panalangin. Ang grasya sa Dios mga igsunan, ang pinaka-importante sa atong matag usa kinabuhi. Number 1, we are saved because of God's grace. Amen. Wala bang nasayod nga naluwas ta tungod sa grasya sa Dios. Amen. Ingon ang Bible, gikaluyan tas Dios. Gikaluyan tas Ginoo. Amen. Mao nang nangalagad ka karon. Kunya mao nang naka-survive ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay doon ay grasya sa Dios nga naghawid sa atong matag usa kinabuhi. Amen. Ako'y pasalig ninyo. Nga kung ato lang paningkamutan nga mududot sa pagpangalagad sa Ginoo, ang panganoy sa Dios is naa siya'y plastada sa atong matag usa kinabuhi. According in Jeremiah 29:11 na ayon dito, for I know the plans that I have for you, that declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a future. Mo nang ayaw pasulingling Ginoo kung giingon sa kalibutan niya dimalas ang imong kinabuhi. Kay dili yun nangandoy ang Ginoo nga mga harm sa imong mga lisod nga situation sa imong kinabuhi moabot sa imong kinabuhi. Kung mauna siya ang ebidensya, kung maka-experience mo kaana nga pati sa imong kinabuhi, mauna gitawag og consequences sa tanan mga dili manghayo nimong mga binuhatan at tubangan sa Dios. Amen?